মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা। হেল্ল', ঐ ৰাজু, ক'ত আছা? মই কামত। আচ্ছা, তোক বিছনা লাগে নেকি? এখন বিছনা লাগিছিল। তই হেৰিক ইয়াৰ লগত কথা পাত। মই তাত জিতুমণি তাৰ মামাকটো গ'ল, আজি গুচি গৈছে। এখন বিছনা তাতে আছে, তই যদি তাৰ পৰা লৈ আহা তই শুব পাৰিবি। নাই নাই নাই, মৰা মানুহৰ নালাগে। নহয় নহয়, সি গুচি গেল। সি ঘৰ ভাড়া এৰি গুচি, মৰা মানুহ নহয়। বাল কি কথা ক? আচ্ছা আচ্ছা। তাৰ মামাকটো তাৰ লগত ভাড়া ঘৰত আছিল নহয় একেলগে। এই জিতুমণি যে জানানে, সেইটো সিফালৰ যে সিটো আমাৰ বিল্ডিঙৰ তলত যে আছে যে, জিতুমণি আৰু এইটো কি নাম, প্ৰাঞ্জল গুচি গেল। চুইগি চলাই যে এইবোৰ ন, সেইটোৱে। তই তাৰ লগত বন্ধু হ'ব লাগিব নহয়, তেতিয়া তাৰ লগত কথা পাত। মই তাৰ নম্বৰটো পঠাই দিওঁ তোক। তই কবি যে সেইখন আপোনাৰতো গুচি গেল, সেইখন মই লওঁ। বৰ্তাই দিবা কৈছি, কবি। হা? নালাগে, অচিনাকি মানুহক তুমি খুজিম মই কৈছো। কিয় মানুহে মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক কিয়? মানুহে মানুহৰ বাবে তহঁতৰ ইমান দগ কিয় আছে বে? বাল লাউৰা নাপাওঁ যা তুই কেলা নালাগে, তাক মাতি শুই থাক চোৰৰ বাচ্চা কেলা। সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক কিনিব খুজি, মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক কিনিব খুজি, পুৰণি ইতিহাস দোহাৰিলে ভুল জানো নহ'ব কোৱা। সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে शिवाय महेश्वराय संभवे पिनाकिने शशिशेखराय वामदेवाय विरूपाक्षाय कपर्दिने नीललोहिताय शंकराय शूलपाणवे खतभंगिने विष्णुवल्लभाय शिववेष्टाय अंबिकानाथाय श्रीकांताय भक्तवत्सलाय भवाय सर्वाय त्रिलोकीशाय श्रीकांताय शिवप्रियाय उग्राय कपालिने कामारे अंधकासुरसूर्धनाय गंगाधराय ललाटाक्षाय कालकालाय कृपानिधे भीमाय परशुहस्ताय मृगपानवे जटाधराय कैलासवासिने कवचिने कथुराय त्रिपुरांतकाय विशंकाय विषभागुराय भस्मोत्तलित विग्रहाय सामप्रियाय सुरमयाय त्रिमूर्तये अश्विनीश्वराय सर्वज्ञाय परमात्मने सौम्यसौर्यगिरिलोचनाय अभिषेक यज्ञमयाय पंचवत्राय सदाशिवाय विश्वेश्वराय वीरभद्राय गणनाथाय प्रजापतये हिरण्यरेतसे दुर्धर्षाय गिरिशाय नयनगाय भुजंगभूषणाय भर्गाय गिरिधन्मने गिरिप्रियाय अष्टमूर्ते अनेकात्मने सात्विकाय शुभविग्रहाय शाश्वताय खंड परशवे अजाय पाश विमोचकाय कृत्यवासवे पुरारातवे भगवते प्रमताधिपाय मृत्युंजय सूक्ष्मतरवे जगद्व्यापिने जगद्गुरुवे भीमकेशाय महासेनाय जनकाय चार विक्रमाय रुद्राय भूतपते स्थानवे अहिर्बुद्धिनाय दिगंबराय मृडाय पशुपते देवाय महादेवाय अव्यय हरे पुष्पदंत विदे भगनेत्र विदे अपवर्ग प्रदाय अभग्राय अभक्ताय अनंताय दाक्षाधराय सहस्रक्षाय तारकाय हराय ओम श्री नृपेन्द्र चंद्र देव शर्मनाय।